guys. Hello guys, shout out nga pala kang GBP Mix Vlog at saka kay The Wheels Das 94 sa Agusan. So shout out sa inyo guys. So maraming salamat sa suporta. Thank you. Wiper motor. So guys, so may nagtanong sa atin guys kung paano mag-adjust ng wiper guys. Yung pa-swipe nya guys, kasi minsan yung iba is sumusobra guys, sumusobra sa windshield, lumalagpas sa windshield guys. So ito lang guys, yung nut na 10mm guys is luwagan nyo guys, tapos higpitan nyo lang tong screw pababa. Ito guys, screw, luwagan nyo to, tapos higpitan nyo pababa guys. Huwag yung masyadong higpit, yung tama-tama lang guys.